अस अस्सलाम वालेकुम गाइस, होंगे अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें और सबको दुआ में याद रखें। मैं कपड़े प्रेस करने के लिए बैठी थी क्योंकि मेरे कपड़े जो थे वो प्रेस नहीं हुए थे। काफ़ी कपड़े थे जो कि रहते थे, मैंने कहा सारे कंप्लीट कर लूँ। इनमें से 2 सूट थे जो मेरी अम्मी की तरफ से आए थे और जो बाकी सूट थे वो मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह खुद लेकर दिए थे। और ये मैं स्टॉलर लेकर आई थी। हस्बैंड कहते मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाके ले आओ। फिर मैं अपनी नंद के साथ गई थी, उनके साथ जाके मैं लेकर आई थी माशाल्लाह। मैं और मेरी जो छोटी नंद है मदिया, वो हम दोनों इकट्ठे गए थे माशाल्लाह और हम लेकर आए थे। और हम ज़्यादातर शॉपिंग मिलके करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है चीज़ों का, पहचान होती है। और जो सबसे छोटी है वो भी बहुत माहिर है माशाल्लाह। तो उनके साथ, इन तीनों के साथ ही मतलब मैं और वो दोनों, हम तीनों ही जाते हैं ज़्यादातर। और ईद के दरमियान तो हमारा लगता रहता है चक्कर। ईद से पहले पहले हमारा बहुत चक्कर लग रहा था बाज़ारों का, आपको पता ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ रह जाती थी, कोई भी पीको, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। तो माशाल्लाह फिर दुपट्टे थे और वो पीको के लिए दिए हुए थे, फिर वो भी आ गए थे। फिर स्टॉलर ले आई थी, तो माशाल्लाह मैं लगी हुई थी सारे काम, फिर घर के काम भी देखने। फिर वो मेरी जो छोटी नंद है वो तकाप में भी बैठी हुई थी, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मसरूफियात हुई हुई थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर चाँद रात हो गई थी और खैर खैरियत से आप सबको मेरी तरफ से चाँद रात भी मुबारक हो बहुत बहुत। और माशाल्लाह ईद का पहला दिन भी मुबारक हो, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया था तकरीबन। इस टाइम यहाँ पर जब मैं काम कर रही थी स्टार्ट, तो 6 बज रहे थे और ये सोए हुए थे। इनको भी उठाना था नमाज़ के लिए थोड़ी देर बाद, तो फिर मैं अगर सो जाती तो फिर मेरी आँख लग जाती, तो इसलिए मैं नहीं सोई थी। और ताबीना माशाल्लाह सो रही थी, आराम कर रही थी और पापा भी आराम कर रहे थे इनके। और फिर मैंने ड्रेस अपने सारे प्रेस कर लिए थे और सारे मैंने हैंग कर दिए थे। और अल्लाह की मेहरबानी से सारे काम हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को उठा दिया था और सारी चीज़ें मैंने जो थी वो रेडी कर दी थी। उनके जो कपड़े थे वो प्रेस होकर आ गए थे लॉन्ड्री में से, उन्होंने करवा लिए थे अपने प्रेस में, उन्होंने मुझसे नहीं करवाए थे क्योंकि माया लगी हुई थी तो बड़ी मुश्किल से होते हैं और ताबीना जो है बहुत तंग करती है। तो अम्मी ने भी कहा था अपने बाज़ार से ही करवा लो, बाहर से ना बच्ची डिस्टर्ब करेगी। और वैसे ही मेरी बहुत सताती है ना अपनी मम्मा को। तो जो मेरी सास है माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बड़ा ख्याल रखती हैं मेरा। अल्लाह ताला सबकी सासों को ऐसे ही बहुओं का ख्याल रखने की तौफीक दे, क्योंकि बहुएँ भी बेटियों की तरह होती हैं। और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अल्लाह का शुक्र है हमारी सास बहुत अच्छी है, सब बहुओं का ख्याल रखती हैं। अल्लाह ताला सबकी सासों को ऐसा ही बनाए। और माशाल्लाह चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके पास अल्लाह दे देता है, सबके पास होती हैं। बस एक प्यार मोहब्बत है जो कि बहुत ज़रूरी होता है और ये सब बच्चियों को चाहिए होता है। इससे अपने ससुराल में उनका दिल लगा रहता है। और माशाल्लाह मैंने कपड़े वपड़े भी रेडी कर लिए थे, सारे काम हो गए थे और सुबह हो गई थी, मैं रेडी हो गई थी। और मैं बस 1 डेढ़ घंटा सोई थी, उसके बाद फिर मैंने अपने सारे काम वाम करके मैं रेडी हो गई थी। वो नमाज़ पढ़ के आ गए थे और उन्होंने आराम किया था। उन्होंने कहा नहीं मुझे सोना है, वो बहुत देर तक सोए थे क्योंकि वो फ्रेश नहीं होते, फिर रात को लेट सोते हैं, तो इस वजह से उन्होंने आराम करा था। फिर हम रेडी हो गए थे, हम सारे काम कर लिए थे अपने जो करने के थे। फिर मेरी जो नंद है और जो मेरी नंद के बच्चे हैं आए हुए थे, वो भी रेडी हो गए थे। हम सब जाने की तैयारी कर रहे थे, तो साथ साथ हमने कहा चलो हमने अपनी वीडियो बना लेते हैं। तो ये भी मेरी नंद ने मुझे याद दिलाया था, मैं तो भूल गई थी। फर्स्ट टाइम ताबीना बहुत ज़्यादा सताती, तो इसलिए फर्स्ट टाइम बच्ची बहुत ज़्यादा सताती, तो इसलिए फिर मैं नहीं बना पाती। तो वो मुझे बोल रही थी ऐसे बनाओ, मानी ऐसे करो, मानी जान ऐसे करो। तो माशाल्लाह बच्चों के साथ थोड़ा इन्जॉय हो जाता है। जब आप अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, बच्चे खुश हो जाते हैं, अच्छा टाइम गुजर जाता है, सब राज़ी हो जाते हैं। घर जाके भी याद करते हैं कि ममानी अच्छी हैं, ममानी हमारा ख्याल रखती हैं। और अल्लाह का शुक्र है मेरी नेचर ऐसी ही है, मैं बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ। मुझे बस थोड़ा इन्जॉयमेंट करने का शौक़ है। और मेरा जो मिज़ाज है वो मुस्तकिल मिज़ाज है और इंसान का मिज़ाज अच्छा होना चाहिए। गुस्सा आता है मुझे लेकिन इतना नहीं आता, गलत बात पे आता है, सही बात पे मतलब कोई गलत बात करे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और प्यार मोहब्बत से मैं मान जाती हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अना नहीं है मुझ में और ना ही होनी चाहिए किसी में। और सब को चाहिए कि एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखें, एहसास करें एक दूसरे का, एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए हमें। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। फिर हम निकल गए थे, बेकरी जा रहे थे, तो बेकरी बंद थी। फिर हमने कहा चलो हम यहीं से ना अपनी छोटी नंद की तरफ चले जाते हैं। फिर हम वहाँ चले गए थे, वो भी कहीं दावत पे जा रहे थे अपनी
چچا کی طرف جا رہے تھے، وہ اپنے دیور کی طرف جا رہی تھی دعوت میں، تو ابھی ان کو ٹائم تھا جانے میں نا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ لوگ بیٹھو. پھر ہم نے وہاں انجوائے کیا، وہاں پیٹیز کھائے، جوس پیا اور ان کے گھر گئے. اور ہم نے تابینہ ماشاء اللہ خوب خوش ہو رہی تھی. اور یہ ماشاء اللہ پاپا لے کر آئے تھے تابینہ کے شوز، بہت پیارے تھے. سینڈل ماشاء اللہ شوز بھی ہیں، سمجھو سینڈل بھی ہیں. اور یہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی صبح سے نا، جب دوپہر کو میں نے پہنائے تھے نا تو بہت خوش ہو رہی تھی. اور ماشاء اللہ رکشے میں خوب مزے آ رہے تھے تابینہ کے، خوب انجوائے کر رہی تھی. اس سال جو عید آئی ہے نا ماشاء اللہ تابینہ نے خوب انجوائے کیا ہے ماشاء اللہ. کبھی باہر، کبھی گھر میں، کبھی بازار، کبھی کہیں ماشاء اللہ خوب انجوائے کیا ہے. اور یہ میری نند اپنے ایئر رنگس دکھا رہی تھی، میں نے کہا بہت اچھے ہیں. میری جو نند کے ہسبینڈ ہیں وہ جویلری کا کام کرتے ہیں. پھر وہ میری جو نند کی بیٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ واپس آ رہی تھی، کہہ رہی میں ساتھ میں جاؤں گی مانی، آپ کے مما ہمیں وہاں سے لے لیں گی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر میرے جو نند کا بیٹا ہے وہ بڑی مستیاں کر رہا تھا ساتھ میں. اور پھر ہم نے آ کے شیر خورمہ کھایا، تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں نے کہا چلو یہ میں کھا لیتی ہوں ابھی نا. پھر پہلے میں نے دودھ بوائل کیا، اس کے بعد پھر میں نے یخنی بنانے کے لیے پریشر میں وہ رکھ دیا تھا، گائے کا بڑے کا گوشت لے کر آئے تھے میرے ہسبینڈ نا، تو ہم نے وہ پلاؤ بنانا تھا تو وہ رکھ دیا تھا. اور ساتھ میں نے لال چٹنی بنائی تھی. تو ماشاء اللہ سب نے کھانا بھی کھا لیا تھا. اور ماشاء اللہ دیورانی بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی ماشاء اللہ ہمارے ساتھ بھی کھا لیا تھا. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کھلانے والے بننا چاہیے ہمیں، سب کو پیار محبت سے رہنا چاہیے. اور میں نے برتن واش کر لیے تھے. پھر میری نند کی دوست آ گئی تھی، پھر وہ ان سے انجوائے کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی. پھر وہ کہہ رہی انہوں نے تو مجھ سے نہیں کہا تھا، لیکن میں نے کہا چلو میں ویڈیو بناتی ہوں. پھر کہہ رہی کہ ایسے نہیں بناؤ بھابھی، میں نا ہم کھڑے ہوتے ہیں پھر بنانا. پھر وہ کھڑی ہو گئی تھی، پھر ماشاء اللہ ان کی ویڈیو بنائی میں نے. وہ پیارے لگ رہے تھے ان کے کپڑے، پاؤں میں مہندی لگائی ہوئی تھی میری چھوٹی نند نے، ماشاء اللہ پیاری لگ رہی تھی. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے بنائے، سب کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے. میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں اور واچ بھی کیا کریں. اور سب کے لیے دعائیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نصیب اچھے بنائے، سب کے بچوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے. اور تابینہ ماشاء اللہ خوش ہو رہی تھی. ان کو پرائم میں سوری کہہ رہی ہوں، ان کو واکر میں بٹھایا تھا تو یہ خوش ہو رہی تھی. اور ایسے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں بچے تو ان کو دیکھ کے دل بھی خوش ہوتا ہے، ہم بھی خوش، سب خوش ہوتے ہیں. ماشاء اللہ بچے اچھے لگتے ہیں، ہنسی خوشی سے نظر آئے نا تو بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو ایسی خوش رکھے اور آباد رکھے. اور اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے بنائے، ان کو نیک بنائے اور بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے. اور ماشاء اللہ بہت انجوائے ہو رہا تھا. ساتھ میں تھکن بھی تھی. تھکن اس چیز کی تھی کہ ہم روزوں میں زیادہ سوئے نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے روٹین آہستہ آہستہ بنے گی. اوکے اللہ حافظ.